बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। इमारात में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 15 जून से 15 सितंबर तक रोज़ाना दोपहर 12:30 से सपहर 3 बजे तक खुली जगहों और बराह रास्त सूरज की रोशनी में काम करने पर पाबंदी का ऐलान किया है। इंसानी वसाइल और इमारात की वजारत MOHRE ने कहा कि पाबंदी के महीनों के दौरान रोज़ाना काम के औकात 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किसी मुलाजिम को रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मजबूर किया जाता है तो इजाफी मुद्दत को ओवर टाइम समझा जाएगा और मुलाजिम मुआवजे का हकदार होगा। आजर को एक सायादार जगह फराहम करने का भी पाबंद किया गया है जहां कारकुन दोपहर के वक्फे के दौरान आराम कर सकेंगे। बताया गया है कि पाबंदी के दफ़ात और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले आजरों पर हर कारकुन के लिए 5000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने की रकम 50,000 दरहम है। अगर मुतअद्दिद कारकुनों को ममनू औकात के दौरान काम करने पर मजबूर किया जाता है, इस ज़मन में कम्युनिटी मेंबरान की हौसला अफजाई की जाती है कि वो इस हवाले से होने वाली खिलाफ वर्जियों की इतला दें। मालूम हुआ है कि कुछ मुलाजिमों को बिला तअत्तुल जारी रखने के लिए काम की ज़रूरत होती है और इन्हें दोपहर के काम की पाबंदी से मुस्तस्ना है जो कि दर्ज झैल हैं। असफाल्ट या कंक्रीट डालना, जहां इन कामों को वक्फे के बाद तक मुलतवी करना नामुमकिन है। कम्युनिटी को मुतासर करने वाले ख़तरात या मरम्मत के नुकसानात पर काबू पाने के लिए काम की फौरी ज़रूरत जैसे पानी की फराहमी या बिजली में रुकावट, ट्रैफिक मुनक़ता होना और दीगर अहम मसाइल शामिल हैं। MOHRE में मुआयना के अमूर के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मोहसिन अल नासी ने कहा कि कारकुनों की सेहत और हिफाजत लेबर मार्केट की कानून साजी का बुनियादी सतून है। दोपहर के काम का वक्फा जो लगातार 19वें साल से लागू किया जा रहा है, आला तरीन पेशा वराना और इंसानी मियारात के तहत जो कारकुनों को गर्मियों के दौरान ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त ज़्यादा दर्जा हरारत के नतीजे में मौसम की शिद्दत के मुमकिन ख़तरे से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए मुलाजमीन की मांग बढ़ गई। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक UAE की जॉब मार्केट ने 2023 की पहली छमाही में आलमी रुझान के मुकाबले में नुमायां तरक्की का मुशाहिदा किया। ख़ास तौर पर हेड दफातर में कुछ खास शोबों में दस्तियाब ओहदों में 20% का मुतासर कौन इजाफा देखने में आया है, जो इस बात का सबूत है कि दुबई मुआशी तौर पर आगे बढ़ रहा है, जिसको नए मंसूबों और इक़दामात से तक़वियत मिली जिनकी मनसूबा बंदी की गई है। मार्क एलिस के जनरल मैनेजर ओस इस्माइल ने कहा कि हमने ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे में 2023 के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की भर्ती और मुलाजमत की मंडी में एक बहुत मुस्बत इजाफा देखा है, जो औसतन 20% है। हमें यकीन है यह तरक्की एक पुरउम्मीद मार्केट के नुक्ता नज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की वजह से हुई है, जिसने इमारत में अपनी मौजूदगी कायम करने, इसे बढ़ाने और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमती विजन के तहत अपने डिजिटलाइजेशन के सफ़र को जारी रखने के मुतअद्दिद कारोबार के अज़म की अक्कासी की है। आलमी भर्ती एजेंसी रॉबर्ट वाल्टर की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग और मालियाती खिदमात के शोबे से खातिर-खा तरक्की की है, जो 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में मुलाजमत के मौक़े में इजाफा का मुशाहिदा कर रहा है। टेक्नोलॉजी की सन्नत में मुलाजमत की खाली असामियों में काबिल ज़िक्र 20% इजाफा देखा गया है। इसके बाद HR सेक्टर है, जिसने काबिल एहतराम 10% इजाफा देखा।
ہدایت میں HR منیجر ندیم احمد نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں بھرتی کا ایک مضبوط رجحان دیکھا گیا ہے۔ اس سال سے ہنر مند پیشہ ور افراد کے لیے تنخواہ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ UAE کا ٹیکنالوجی سیکٹر پچھلے سال بھرتی کے معاملے میں سب سے زیادہ فعال تھا۔ 77% تنظیموں نے اپنے سروروں کے تعداد میں اضافہ کیا۔ یہ کلاؤڈ سیکیورٹی اور کلاؤڈ حل جیسے شعبوں میں مستقل مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہے۔ جہاں 2030 کے آغاز سے ہی بھرتیوں میں تیزی آئی اور یہ سلسلہ مستقل رہا۔ ٹیکنالوجی کے شعبے سے متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ بھرتی دیکھی ہے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سب سے زیادہ مقبول کردار میں سافٹ ویئر ڈیولپر، IT انفراسٹرکچر انجینئر، IT انجینئر، ڈیولپر انجینئر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ منیجر شامل ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مقامی میڈیا نے محکمہ سیاحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران 60 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح دبئی آئے۔ یہ گزشتہ سال کے ابتدائی 4 ماہ کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے۔ اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ سیاح بھارت سے آئے، جن کی تعداد 8,06,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اعلیٰ امارات اليوم کے رپورٹ کیا ہے کہ سیونٹ کمپنی کی درجہ بندی کے مطابق دبئی مشرق وسطی اور افریقہ میں میٹنگز کے انعقاد کے لیے بہترین مقامات کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ دبئی کے 7 ہوٹل خطے میں میٹنگز کے لیے ٹاپ 10 سہولیات میں شامل ہیں۔ دبئی نے کمپنی کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین درجہ بندی میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی ایئرپورٹ پر دلیے کے پیکٹوں میں چھپائی منشیات پکڑی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ عربی روزنامہ البیان کے مطابق ہائی ٹیک معائنہ کے آلات سے لیس تربیت یافتہ ماہرین کے ساتھ کسٹم حکام اسمگلنگ کی انتہائی غیر معمولی کوششوں کا بھی پتہ لگانے کے قابل ہیں۔ اسی لیے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ DXB پر ایک ایشیائی مسافر کو 7.06 کلو گرام چرس کے ساتھ پکڑا گیا، جس نے منشیات کو ایک مشہور سیریل برانڈ کے ڈبوں میں چھپا رکھا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دلیے کے پیکٹوں کے اندر چھپائی گئی منشیات کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ حکام نے پیکٹوں کے اندر ایک عجیب سیاہ مادہ دیکھا جس پر انہیں شک ہوا اور ضروری اقدامات کیے گئے تو چرس برآمد ہوئی، منشیات کو ضبط کر لیا گیا اور اسمگلر کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ دبئی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 پر مسافروں کے آپریشنز کے سینئر ڈائریکٹر خالد احمد نے کہا کہ کچھ لوگ کاسمیٹک کے اندر منشیات چھپاتے ہیں، کئی کپڑوں کے ساتھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے منشیات موسمی پھلوں اور مثالوں کے تھیلوں میں چھپانے کی کوشش کی۔ تاہم کسٹم حکام ہائی ٹیک معائنہ کرنے والے آلات سے لیس ہیں جو انہیں مشکوک پارسلوں کو روکنے اور منشیات و دیگر ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنانے کے قابل بناتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔